अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी और रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला से उसकी रहमत की तलबगार और बख्शिश की उम्मीदवार होंगी। आज तीसरा रोज़ा है और उसके हिसाब से मैंने आपके लिए एक दुआ सेलेक्ट की है जो आप लोगों को याद करनी है। यकीन माने ये दुआ जितनी छोटी है इसका मतलब उतना ही गहरा है। तो आज की दुआ है अल्लाहुम्मा यस्सिरली जलीसन सोलेहा। इसका मतलब है कि ए अल्लाह मुझे नेक साथी अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिरमिज़ी में जिसका मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता रही हूँ कि उनका ये कहना है कि जो इंसान होता है ना, जो आदमी होता है, वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये गौर करना चाहिए कि वो किस तरह की कंपनी रखता है। ठीक है, तो देखें जो अच्छे दोस्त हैं ना, जो स्पेशली अल्लाह सुब्हानो ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को तरजीह देते हैं, उसकी मजबूती चाहते हैं, तो वो हमें भी राह रास्त पर लाने में मदद करते हैं। फिर दुआ करना, अपनी रोज़मर्रा की इबादत करना हमारे लिए आसान है क्योंकि हमारे पास मदद और हौसला अफजाई के लिए ना अच्छी कंपनी होगी। यहाँ तक कि जब मुश्किलात का सामना करेंगे तो यही हमारा अच्छा दोस्त या अच्छी सहेली हमारा साथ देगी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा शख्स बेहतरीन दोस्त हो सकता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, जो अल्लाह को याद करने में आपकी मदद करता है और जब आप उसे भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाता है। फिर मज़ीद पूछा गया कि लोगों में सबसे बेहतर कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तरफ देखो तो अल्लाह याद आए। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि अगर आप अपनी किसी नेक दोस्त को देखेंगी जो अल्लाह से जुड़ने की भरपूर कोशिश करी है, पूरे जो उसको अहकामात अल्लाह सुभान ताला ने दिया उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन जब आप देखेंगी बाहर निकलती है, वो हिजाब करती है, सादा रहती है, मर्दों से बहुत हंस हंस कर बात नहीं करती, अपनी निगाह को नीचे रखती है, और भी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जब आप ये सब देखेंगी तो आप नहीं सोचेंगी कि मैं अपनी दोस्त जैसी हो जाऊं, क्योंकि इसका रास्ता तो जन्नत का है। बजाय ऐसी कंपनी में आप बैठें जहाँ पे हर वक्त ग़ीबत हो रही है, हर वक्त शिकायतें हो रही हैं, कभी शौहर की, कभी सास की, कभी औलाद की, कभी किसी के मसले मसाइल, उसमें से बस आप निकलते ही नहीं, बात से बात बढ़ती जाती है और ग़ीबतों का अंबार बढ़ता जाता है। इवन आप ग़ीबत ना भी कर रही हों, आपकी दोस्त आपसे बात कर रही है, लेकिन आप सुन रही हैं, तो आप उस ग़ीबत में उतनी ही हिस्सादार हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ये बात बच्चों को भी बताना इसी तरह ज़रूरी है कि भाई अपनी कंपनी पे आप नज़र रखें। कंपनी बहुत मैटर करती है। अच्छी कंपनी, अच्छे माहौल और अच्छे दोस्तों की आपको ज़रूरत है, ना कि आप बुराई की तरफ जाएं और बुरे लोगों का इंतखाब करें। इवन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कुरान में फरमाया है, एक आयत में मैं तर्जुमा पढ़ा था लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसे शख्स की अतात ना करें जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे है और जिसका मामला हमेशा गफलत में है। यानी आपको बहुत केयरफुल रहना है। कोई ऐसी दोस्तें जो आपको हर वक्त दुनिया में मसरूफ़ रखना चाहें, चलो घूमने चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, सिनेमा चलते हैं, कहीं लंच डिनर करते हैं, जो हर वक्त आपको जो है ना बस घूमने फिरने इन चीज़ों में मसरूफ़ रखेंगी, तो क्या होगा, आपकी नमाज टाइम पर नहीं होगी, आप गफलत बरतने लगेंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके आप दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल हो जाएंगी। आपकी प्रायोरिटी घूमना फिरना, अच्छे कपड़े लेने, अच्छी जगहों पे जाकर खाना खाना, फेसबुक पे तस्वीरें लगाना, शो ऑफ करना, तो फिर क्या क्या बिल्कुल जो है ना दुनिया में गुम हो जाएंगी। तो ये सोचते हुए मैंने आपसे सोचा कि कुछ मैं टिप्स शेयर करूं कि अच्छे दोस्तों की क्या खसूसियात होती हैं। पहली बात तो ये कि जब वो एक दूसरे से जुदा होते हैं ना, तो वो आपको ईमान के यानी एक लेवल पर छोड़ कर जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जितनी भी बातें हो रही होती हैं वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिलेटेड हो रही होती हैं, तो आपका ईमान का लेवल बढ़ता जाता है। तो जब वो रुखसत भी हो जाते हैं तो आपका लेवल बड़ा होता है, आपको अल्लाह से और मोहब्बत हो जाती है। फिर दूसरी बात ये कि जब भी वो एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वो बात सलाम के बाद इधर उधर की खैरियत पूछ के फिर जो है ना कोई इस्लामिक
ٹاک سٹارٹ ہو جاتی ہے، کوئی ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا آپ نے وہ درس اٹینڈ کیا، آپ نے یہ حدیث سنی، یعنی اس طرح کوئی نہ کوئی ان کی جو بات ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ بہت ہی مفید اور پختہ یعنی میچور قسم کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کے جو خیالات ہوتے ہیں نا بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ صرف اللہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اسی پہ بات کرتے ہیں. پھر ایک اور بات ان میں بہت اچھی ہوتی ہے اچھے دوست میں کہ دیکھیں دوست وہ نہیں جو آپ کی صرف یہ کہنے میں تو ہے نا کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو صرف اچھائیاں نہ دیکھے، برائیوں کو بھی ساتھ لے کر چلے. کہ اگر کوئی آدمی فار ایگزامپل شراب پیتا ہے تو کیا ہوا، وہ تو پیتا ہے نا، میں دوستی تو نہیں چھوڑ سکتا بیکاز اگر وہ برا ہے تو مجھے تو دوستی کنٹینیو کرنی ہے. تو یہ بہت غلط نظریہ ہے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی غلطیوں یا بری عادتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ شائستگی اور عاجزی سے کرتے ہوئے ان کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، میں اس طرح کا فرینڈ نہیں میں برداشت کر سکتا جو اس طرح کے گناہ کبیرہ کر رہا ہے. تو وہ اپنے دوست کو اس کی مسٹیک بتاتا ہے، نہ کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا میرا دوست مائنڈ کر جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیوں؟ نہیں بھائی میری دوستی خراب ہو جائے گی. دیکھیے یہ دوست پہ فرض ہے کہ اگر آپ کا ایک دوست یا آپ کی ایک سہیلی غلط کام کر رہی ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے. پھر اچھے دوست کی ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا فضول باتوں یا فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا. اس کے علاوہ وہ کبھی بھی یہ جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو غلط کام کرنے کی ترغیب نہیں دیتے. جو اچھے دوست ہوں گے یا وہ کہیں گے کہ یہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، اجتماعی گناہ ہو رہا ہے یا گناہ کے اجتماع کی دعوت وہ نہیں دیتے. اور اچھے دوست کی پتہ ہے سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے دوست کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ جب ضرورت پڑتی ہے نا تبھی تو دوست کا پتہ چلتا ہے، اور در حقیقت وہی دوست ہوتا ہے جو آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ اٹس اوکے میں ہوں، آئی سپورٹ یو. اگر میں فائنینشلی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ مورلی یا وربلی یا ایموشنلی میں آپ کی مدد کروں گا. تو آج سے آپ نے یہ دعا بھی مانگنی ہے کیونکہ آپ آخرت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آپ جن کی کمپنی میں ہوں گے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر آپ کے پاس ایسی کمپنی ہے جو بہت ٹاکسک ہے یا ایسے لوگ ہیں جو ہر لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، نکتہ چینی اور بیڈ قسم کا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیتے ہیں، تو پلیز آہستہ آہستہ کر کے ان سے دور ہو جائیں اور کوشش کریں اچھے لوگوں کی کمپنی میں اٹھیں بیٹھیں. یہ آپ کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اور آپ کی اسپریچول ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. میں دعا کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں. اللہم یسر لی جلیسن صالحا، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما. آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح قسم کے دوست عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.